ए दुईटा अध्याय लिखिबार माने दुईटा पुस्तक लिखिबार कारण कौन गोटे पुस्तक लिखले सजी जाता प्रथम थेसलोनिके एइथि लिखिले जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट पुणी थरे आसुछंती या मध्यरे गोटे शिक्षा आसीगला कौन ना यीशु आसी सारिलेनी यीशु आसी सारिलेनी से द्वितीय थेसलोनिके लिखुचंती एटा कहबा पई जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट एबे पर्यंत आसी ना देखिए आपण धीरे धीरे विभिन्न प्रकार शिक्षा मंडली मध्य आसुची आपण प्रत्येक शिक्षा देखिए से शिक्षा दो दो कोठी ना कोठी से टिके मिसलीड हो जाउछन मिसगाइड हो जाउछन को गोटे डॉक्ट्रिन को धरी बसुछन बाइबल रो सत्य सत्य ऊपर तार शिक्षा आधारित तो होने कोठी भी से गोटे टिके साइड मार दउछन तो आज हमें प्रथम थेसलोनिके प्रथम अध्याय हम अध्ययन करा जिबा ए अध्यायर शीर्षक बा नामकरण मु देइछि आदर्श मंडली रो चिन्ह आदर्श मंडली रो चिन्ह को पांचटा चिन्ह थिले आपण जानिबे जे ए मंडली ओटा आदर्श मंडली हमें गलातीय पुस्तक रो आरंभ करी एबे पर्यंत आसिलुनी या भीतर हमें देखि सारलु जे मंडली भीतर को विषय रहिबा दरकार को विषय रहिबा दरकार केउ मंडली निया जीवो मंडली विश्वास मान जीवन केमती रहिबो एबे पर्यंत हम देखि आसुछ जदि हमर एई अध्याय गुडा को जदि लोक मान यूट्यूब रे देखिबे खाली मंडली विषय देखिबे मंडली विषय एते शिक्षा कोनोसी मु भी केबे देई नथि जेतो हमें मंडली विषय साधारण शिक्षा ग्रहण करथिलु किंतु हमें पुस्तक पर पुस्तक देखुछु मंडली पई कोन कुहा जाउछि सेटा हमें देखुछु आ देखिबा समय आमन को मंडली रे कोन कोन उना अछि सेटा भी हमें जानि पारुछु आज हमें ए प्रथम अध्याय देखिबा यार प्रसंग मु कहउतली आदर्श मंडली रो चिन्ह आ पाउलो तांकर एही प्रथम अध्याय रे से पांचटी निहाती जरूरी थिबा विषय कहउछन माने निहाती निहाती रहिबा दो केमती जानिबे प्रथम तीन पद पढ़ंतु पाउलो सिलानो और तिमोथी पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिबा थेसलोनिकीय मंडली निकटକୁ पत्र लेखुअछंती अनुग्रह और शांति तुमମାନଙ୍କ प्रति हेउ आम्भମାନଙ୍କ ईश्वर और पिताଙ୍କ छामुरे आमे माने तुमମାନଙ୍କ विश्वासर कर्म प्रेमर परिश्रम और आम्भମାନଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ संबंधी तुमମାନଙ୍କ भरोसार धैर्य विषय निरंतर स्मरण करी आम्भମାନଙ୍କ प्रार्थनारे तुमମାନଙ୍କ नाम उल्लेख पूर्वक तुम समस्तଙ୍କ निमंते सर्वदा ईश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद देउअछु एठी प्रथम आम देखुछु गोटे शक्तियुक्त मंडली प्रथम ए मंडली केमती मंडली गोटे शक्तियुक्त मंडली एठी तीनटा विषय लिखुछंती जे सेमानकर दृढ़ विश्वास माने से कहउछंती विश्वासर कर्म कल विश्वास कले हबो नै तो तुमरो विश्वास काम भी करूछि आपण जो घंटा किनिबे चालुछि ना नै टेस्ट करिवे ना नै फ्रिज मते मधी मते खोली के देखु लाइट लागु नै कोन हैला प्रतिदिन विषय में टेस्ट करू ठीक से पहले हमर विश्वास मध्य काम करूछि कि मोर विश्वास परिस्थिति खराब होबा समय केमती थाउछि दुख समय केमती थाउछि ताड़ना समय केमती थाउछि देखा तुम विश्वास कर्म प्रेमर परिश्रम आ भरोसार धैर्य ए तीनटा विषय गोटे मंडली थिले ताको कहा जिवो गोटे शक्तियुक्त मंडली विश्वास प्रेमर परिश्रम खाली प्रेम थिले हेबो नै से प्रेम परिश्रमी भी अधिकार अछि आ भरोसार धैर्य ए तीनटा विषय जदि थिबो
ଏଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। କାହିଁକି? ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ, ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯିବ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାପରେ ଚାରିପଦ ଦେଖିବେ, ଚାରିପଦ। କାରଣ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ। ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିହ୍ନ କଣ? ତା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ପଦରୁ 7 ପଦ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବହୁ କ୍ଲେଶଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଥିଲ। ଏପରିକି ତୁମେମାନେ ମାକିଦୋନିଆ ଓ ଆଖାୟା ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବେ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପଦରେ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କଣ? ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ 7 ପଦରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଇଥିଲ, ମାନେ ମାକିଦୋନିଆ ଆଖାୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲ? ତୁମେ ବି ଆଦର୍ଶ ହେଇଥିଲ। ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ଆଦର୍ଶ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆଦର୍ଶ, ପାଳକ ବି ଆଦର୍ଶ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆଦର୍ଶ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହିବେ, ତାଙ୍କର ପାଳକ ଜଣେ ଏକା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ବାକି ସବୁ ପିତଳ ଗୁଡାକ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାରି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାପରେ 8 ପଦ ଦେଖିବା, 8 ପଦ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦୋନିଆ ଓ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦୋନିଆ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ବି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କଥା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଯାଉଛି, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଠିକ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଏପରି
व्याप्त होई अछि जे से संबंध रे आम मान किछि कहिबार आवश्यक नहीं। माने केवल तुम्हें वाक्य प्रचार घोषणा करछ ताहा नुह, तुमर जीवन मध्य प्रचार करुछि। प्रिय भाई भनी माने लाइफ तारु बड़ मेसेज किछि नै, जीवन ठारु बड़ संवाद किछि नुहे। आपणकर जीवन ही आपणक संवाद अटे। आपणक जीवन जीवन बहुत कथा कहे, जीवन कथा कहे बहुत केयरफुल रहिबा दरकार। काली कि मु प्रचार करि पारे जदि मोर साक्ष्य नथिबो कोन प्रचार, मोर सब प्रचार पानी रो गार भले आइ। आपण मध्य पिला मान को बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षा दियंती, किंतु जदि पिला को पाखर आदर्श हेबे नै, बहुत केयरफुल रहिबा दरकार। आपण को घरे आपण को पिला माने ही पिला माने, आपण पिला मान को भले हुंतु नै, समस्त मिसी खेलंतु, कथाबार्ता हुंतु, गपसप करंतु, किंतु माँ भलिया थिबार अछि, बापा बापा भलिया थिबार अछि। अनेक परिवार रे बापा माने ताको साक्ष्य हरई दैछन। जदि बापा मद पिउथिबे, बापा पुड़िया खाउथिबे, बापा चरित्र भल नथिबो, से पिला ताको कोन ये करिवो, मान्य करिवो, किछि मान्य करिवोनी। बापा को सामना रे पिला ने पुड़िया खाइ बुली थाउछन, मद पी के आसुछन, झील मान को मिसवा पे जाउछ, काहे कि से बापार साक्ष्य नहीं। माँ जदि टीवी देखि बसी थिबो, माँ जदि याडू साडू कथा होथिबो, माँ जदि मोबाइल फोन रे गपुथिबो, छुआ मान को कोन कहि पारिबे। तो माँ भी आदर्श हेबार अछि, खाली कथारे नुहे कर्म रे मध्य। एठी देखुछि मंडली रो विषय देखंतु केते सुंदर जे से माने सुसमाचार प्रचार करूछंती तांकर मुख द्वारा आ तांकर जीवन द्वारा। तेणु चतुर्थ विषय सुसमाचार प्रचार मंडली आ प्रभु ठारे विश्वास सर्वत्र शुना जाउछि। तो गोटे आदर्श मंडल चारोटी चिन्ह देखिली, गोटे हूँ शक्तियुक्त मंडली, कारण विश्वास शक्तियुक्त अटंती। द्वितीय मनोनीत मंडली, ईश्वर को मनोनीत कर दृष्टांत आदर्श मंडली, कारण एठी पाउलंकर आदर्श अच्छी आ विश्वासी माने आदर्श अच्छी। और चतुर्थ विषय सुसमाचार प्रचार मंडली। और 9 पद रु 10 पद देखिबा, 9 पद 10 पद। जेणु लोके निजे निजे आम्भ मानक संबंधरे कहिथांती जे तुम्भ मानक मध्यकु आम्भ मानक आगमन समय कौन घटिथिला, आउ किपरि तुम्हे माने प्रतिमा सबु परित्याग करी जीवित और सत्य ईश्वरଙ୍କ सेवा करिबा निमंते पुणी से आपणा जो पुत्र को मृत मानक मध्यरु उठाइले, आगामी क्रोधरु आम्भ मानकु सेही उद्धारकर्ता जीशुଙ୍କ स्वर्गरु आगमन करिबार अपेक्षा रे रहिबा निमंते ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरिल। एबे हमें देखुछु 9 और 10 पद रे एटा गोटे अपेक्षारत मंडली। एटा कोन माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन रो अपेक्षा रे थिबा मंडली। से माने ख्रीष्टंकर आगमन पई अपेक्षा रे अछन। एई पांचटी विषय जदि थिबो मंडली जानिबे एटा गोटे आदर्श मंडली। एमाने कोन करिसंती, तुमे माने प्रतिमा सब परित्याग करी जीवित और सत्य ईश्वर को सेवा करबा निमंते फेरिलो। कौन कलो, पुनि से अपना जो पुत्र को मृत मान को मध्य उठाई थिले, आगामी क्रोधरु आमान को से उद्धारकर्ता जीशु तो स्वर्गरु आगमन करिबार अपेक्षा रे रहिबा निमंते। कौन अपेक्षा रे? प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन अपेक्षा रे स्वर्गरु आगमन करिबे तार अपेक्षा करबा निमंते तुमे फेरिछ। माने एमाने केमितिका मंडली, एमाने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन, एमाने प्रतिमा परित्याग करिसंती आ आगामी क्रोधर रक्षा पाइबा पई जीवित ईश्वर को प्रति फेरिछन आ एमाने प्रस्तुत अछन। मोर प्रिय भाई भणी माने एई पांचटी विषय जदि थिबो गोटे आदर्श मंडली बोली कहिबा, गोटे एग्जांपलरी चर्च कौन कौन थिबार अछि, ए पांचटा जरूरी दरकार। एटा प्रथम अध्याय ए पांचटी विषय को पाउलो फोकस करके लिखुछन। प्रथम होछि शक्तियुक्त मंडली, कारण विश्वास
ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା परमेश्वर ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ଜୟଗାନ କରୁଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁ परमेश्वर ଆପଣଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଇପରି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାରତ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୟାକର। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ପ୍ରଭୁ। जो रोग सज्जार अच्छा से रोग सज्जा को परिवर्तन कर रोग सज्जार प्रभु विश्वास स्थिर रही साहाଯ୍य कर। आम पुओ जो स्कूल कॉलेज को जाती जत्न नियो प्रभु आज दिन सकल भार आपण हस्त रखिए। प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम मागिली आमेन।